Kalau korang pernah tonton kartun series Popeye, mesti masih ingat lagi dengan iconic scene ini, iaitu setiap kali Popeye makan sesuatu benda itu kan, dia punya otot akan jadi lebih besar and then overall dia akan jadi lebih kuat juga. Masih ingat lagi tak makanan apa tu? Iya, betul. Makanan tersebut ialah spinach. Dan saya juga akan sharekan whether or not kalau you nak build muscles, boleh tak you depend on spinach alone. So kalau kita katakan tentang spinach itself, lepas kartun series Popeye ini diterbitkan, sebenarnya sales spinach dia dah meningkat sebanyak 30%. 30% tu quite a lot juga ya. Kenapa meningkat? Sebab banyak kanak-kanak yang sebelum ini mereka memang tak suka dengan benda-benda yang berwarna hijau sebab dia orang relate dengan vegetables. A lot of children, they don't really like vegetables. Itu juga salah satu masalah yang ada di Malaysia. Banyak kanak-kanak yang di Malaysia sebenarnya mereka tidak mencapai tahap minimum sayur-sayuran yang mesti diambil setiap hari. So lepas wayang Popeye ini diterbitkan kan, okay, semua kanak-kanak lepas dia orang tengok Popeye makan spinach tu jadi lebih muscular. So itu sebabnya mereka inspired to be like Popeye, nak jadi muscular like Popeye juga. So itu sebabnya dia punya sales tu meningkat. Okay, so sekarang kita jump into the topic itself. Kalau makan spinach tu boleh tak bantu untuk membina otot? Setiap kali kalau kita sarankan nak membina otot tu, biasanya the main nutrient ialah protein. So kalau according to Malaysian Food Composition Database, sebenarnya setiap 100 gram of spinach, dia hanya memberikan sebanyak 2.6 gram punya protein. So 2.6 gram tu banyak ke tak? So dalam satu hidangan utama, biasanya kami akan sarankan minimum you must take at least 14 gram of protein. 14 gram protein sebenarnya satu tapak tangan you punya ayam ke, daging ke, ataupun 2 biji telur, itu sebanyak 14 gram protein. So itu sebenarnya recommendation protein yang selalu kami akan sarankan lah. So in terms of like protein itself, spinach dah memang tak banyak. 2.6 and also 14 gram sebenarnya jauh juga. You kena makan banyak cawan baru you boleh dapat tahap minimum protein yang selalu kita sarankan. Tapi ada juga recent studies yang show that spinach mempunyai aldosterone. Ia sebenarnya satu hormon yang berkaitan dengan muscle building as well as performance boost. Tapi in conclusion juga, kajian tersebut telah cakap kalau nak ada efek untuk build muscle, you kena makan sebanyak 4 kilo punya spinach baru you akan dapat efek aldosterone tu. So 4 kilo punya spinach, oh my god, I cannot imagine. Ia sebenarnya tidak practical if let's say you nak depend on spinach untuk membina you punya otot. Bukan itu saja, ada tak pernah dengar seseorang tu cakap kalau you tak cukup darah tu, you kena makan banyak-banyak spinach ataupun makan banyak-banyak bayam merah macam tu. Ya, sebenarnya sebab dia punya kandungan zat besi. So zat besi tu boleh bantu untuk membina banyak-banyak sel merah. So itu sebabnya orang katakan spinach tu high in iron. Tapi betul ke tidak? Spinach tu tinggi dalam zat besi, sebenarnya ia satu misunderstanding ataupun misconception. Ini berlaku sebab in the year 1870, ada satu German punya saintis, waktu dia tengah buat kajian tentang bayam kan, dia tengah tengok dia punya nutrient profile tu semua, dia nak tulis iron content tu 3.5 mg, tapi dia misplace decimal point itu. So dia misplace it sampai jadi 35 mg. Waktu itulah Popeye, kartun series Popeye tu diterbitkan sebab mereka nak featurekan kepentingan makan bayam. Tapi sebenarnya ia satu misunderstanding. Sebab kecuaian pakar saintis tersebut, semua orang jadi terkagum akan kandungan zat besi yang tinggi dalam spinach. Tapi sebenarnya ia bukan macam tu. Ia sebenarnya 3.5 mg zat besi saja dalam setiap 100 gram punya spinach. Tapi memang jugalah tidak boleh dinafikan bahawa spinach tu memang ada health benefits yang lain. Dia ada juga kandungan vitamins, minerals yang lain juga. So kalau nak makan spinach tu tiada masalah. Lebih baik kalau makan juga sebab dia ada banyak health benefits. Tapi jangan depends on spinach alone untuk membina you punya muscles ataupun nak jadi kuat macam Popeye, sebab dia sebenarnya satu mitos sahaja. Kalau you makan berapa banyak spinach pun, sebelum you dapat effects yang boleh bantu untuk membina you punya otot, you dah dapat constipation dulu kalau you tak cukup air, sebab terlampau banyak fiber yang ada dalam one go. So moderation is the key. Kalau nak makan spinach, go ahead, tapi jangan rely on it to get your muscles like Popeye. Okay.